कैसे हो भाई लोग? ग्रेट ग्रेट, आप कैसे हो? सबको परेशान कर रहे हो लाइफ नहीं नहीं, वेट वेट वेट। थैंक यू सो मच। अरे 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 हाँ अपन चाइना मशीन। अरे इसको बंद करो तो इसका काम हो गया। अरे अरे पूरा उसमें आ रहा है। अरे साइड साइड भाई सैनिटाइजर चालू करो। अरे क्या कर रहे हैं महादेव, तो पहली बार आए गए। महादेव कुछ महादेव ग्रेट ग्रेट। Done. Great. We're back on shoot. What do you want us to do? ये सब बदमाश से चालू तो करो। चलो अभी ये सब करना है। अरे मशीन चालू ही नहीं किया। ले ले, काम नहीं करता। Thank you, sir. Candid. You can talk to me. Still video कर रहे हैं। वीडियो टू। अच्छा वीडियो 2। Yes, yes. Can you remove the mask? No, mask से फेस दिखना चाहिए। I just want it with the mask. With mask That's the whole चाहिए। idea. It's okay sir, without mask you want. तो people comment करेंगे। नहीं people comment Control and all. नहीं चाहिए वो Okay, वो इसीलिए तो ये ये हाँ चले। मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फेस करो ये प्रॉब्लम। no फेस दिखता था ना इसलिए बोला। मेरी जान क्या सिचुएशन है अभी? It's okay sir, no problem. You come by walking on. या Thank you.